there. Subscribe to my channel. And also press this bell. আমার তো বললো কত আড়াইশো টাকা বাবা ये वाला ना ये वाला भी है अल्लाह पर ये वाला भी खाना है उसका बोला तो 500 रुपये ये खाना है अच्छा नहीं दूसरा चीज़ अभी बात नहीं दिला आटा दिला रहा कम मिले কত জোড়া এটা 300 গোল্ডেন পিঙ্ক আরে
what's left is right. Chasing stars and holding. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell.